дарси аввали худро шурӯъ мекунам. Инам бошад шиносоӣ бо барномаи Word аст. кнопкачаи дасти чапи мушро 2 маротиба зер мекунем барои кушодани барномаи Word. дар ин равзана Word ба мо пешниҳод мекунад. дар ин ҷо шаблонҳои тайёр ва документи нав истодааст. ҳоло мо бояд документи навро интихоб намоем. акнун барномаи Word кушода шуд. ин бошад равзанаи асосии барномаи Word аст. Word барои чӣ дар кор аст? Барои чӣ хизмат мекунад? Word барои навиштани документ хизмат мекунад. Документ гуфтан мо чиро дар назар дорем? Масалан, ариза бошад, тарҷумаи ҳол бошад, китоб бошад, ба воситаи Word мо нависта мебароем. ҳоло бошад равзанаи асосии барномаи Word-ро мебинем, ки аз кадом элементҳо иборат мебошад. аввал мо бояд қисмҳояшро яъне аз назар гузаронем. хоб, қисми болоии равзанаи мо аз чиҳо иборат мебошад? тугмачаи сохранӣ кардан, ба қафо баргаштан, ё ин ки охирон кори хато кардаи худро баргардонда мондан. дар мобайн бошад номи документи кушодашудаи мо ва барномаи Word. дар ин тараф бошад кнопкаҳои асосӣ, яъне тугмачаҳое ки стандартӣ дар барнома компютер дохил карда шудаанд, яъне мавҷуданд. дар ин қисмат бошад қисми асосии барномаи Word дохил карда шудааст, яъне элементҳои асосие ки мо бо онҳо кор мекунем. хоб, дар ин ҷо мавзӯъҳои барномаҳои, яъне элементҳое ки бо онҳо кор мекунем навишта шудаанд, ки ҳар яктаи онҳо ба зер элементҳо мавҷуд аст, ки дар бораи ҳар як мавзӯе ки дар ин боло ҳаст, дар дохили он кадом элементҳо мавҷуд буданашро мефаҳмонад. бисёртар дар барномаи Word аз ду мавзӯъҳое ки дар ин ҷо ҳастанд, аз онҳо истифода бурда мешавад, яъне главни ва вставка. главни дар формати калимаро калон ё хурд кардан ё ба он формат даровардан аст. вставка бошад ё таблица мегузорем, ё ин ки сурат бошад мо гузошта мегузорем. ва дар дарсҳои оянда насиб карда бошад, мо дар бораи ҳар як ин мавзӯъ ва аломатҳо, элементҳои он гуфта мегузарем. ҳоло бошад ба қисми мобайнӣ мегузарем. дар қисми мобайнӣ бошад ба мо як листи формати A4 гузошта шудааст. дар ҳолати мо онро пур кардем, ба охир рафта расид агар, ба мо листи дуюм пешниҳод карда мешавад. дар қисми болои он бошад ҷадвал аст, яъне аз кадом ҷой навиштаро сар мекунем, он нишон дода шудааст. дар қисми паҳлӯи ҳам бошад ҷадвал, аз кадом қисмати формати A4, яъне листи A4 навиштанро суров мекунад, яъне нишон дода шудааст. ҷои кори асосии барномаи Word ҳамин листи 4, яъне A4 мебошад. хоб, қисми поёни барномаи Word-ро мебинем ва яъне равзанаашро. дар ин ҷо страница нависонда шудааст. страница яъне шумораи листҳои пуркардашудаи A4-ро ба мо нишон медиҳад. яъне ҳоло мо дар якум листи A4 қарор дорем. ҳоло навишта нашудааст ягон чиз. дар ҳолате ки мо онро пур кардем, барнома ба тариқи автоматӣ дуюм листи A4-ро ба мо пешниҳод мекунад. дар ин ҷо бошад ду из одного нишон медиҳад. хоб, дар ин ҷо бошад число слов нависонда шудааст, яъне чӣ қадар мо дар ин ҷо калима ворид кардем, онро нишон медиҳад. дар ин ҷо бошад клавиатураи моро нишон медиҳад, ки ҳоло бо кадом забон мо нависта истодаем, онро ба мо нишон медиҳад, ки онро ба тариқи Alt ва Shift дар якҷоягӣ дар вақти пахш кардан мо онро метавонем ки иваз намоем, ё ин ки худи барнома ворид шуда ба тариқи автоматӣ ин ҷо интихоб карда метавонем забони русиро.
حالا ما میتوانیم که با زبان روسی نویسانیم. در قسم طرف دست راست باشد یک چند الیمنت هست که آنها برای ما اونقدر مهم نیستند، درباره آنها یگان چی نمیگوییم. خب و یک قسم دیگر هست که اون با ما نشان میدهد کلان چی با کدام اندازه نشان دادن لیستی ای چوری ما رو، یعنی جای کاری ما رو، ما اون رو میتوانیم مثلا کلان کنیم یا اینکه خرد نماییم. همین طریق ما میتونیم که اون رو کلان یا خرد نماییم. حالا باشد میخوام یک تکست در اینجا وارد نمایم، یعنی خب خطی که بعد از حرف ای آمده است کورسور نام دارد. کورسور ما ما وقتی که کورسور رو دیدیم که در کجا واقع است، یعنی در کدام جای است، بعد یعنی بعدی نوشتن حرف ما پیدا می شود. ما اگر خواهیم که مثلا کورسور رو با طرف در مابین دو تا لی میگذاریم، اگر خواهیم که تومچه با طرف دست چپ ما حرف رو کور کنیم، ما برای این باید پلی سپیس رو پخش نماییم. خب در حالت پلی سپیس رو پخش کردن یک حرف لی ما نابود شد، یعنی از طرف دست چپ کور کرد. اگر خواهیم که از طرف دست راست کور کند دیلیت رو پخش می نماییم. دیلیت باشد از طرف دست راست ما کور می کند. خب باز ما اون رو می نویسانیم. خب حالا باشد میخوام یک متن رو در این لیست خود وارد نمایم که زیادتر از یک لیستی ای 4 باشد. خب تکست من حاضر است، نمیخوام وقت خود رو بسیار در نوشتن اون کشالت دهم. خب از لیستی تیار خود، یعنی از برنامه دیگر کپی کرده در اینجا میگذارم. چی طور ما باید تکست حاضر رو کپی کنیم؟ با تکمچه چپ موش ما چقدر لازم بودن تکست رو انتخاب میکنیم. بعد انتخاب کردن تکست ما اون رو با واسطه کلاویاتور با واسطه کنوپکای کنترل و اس کپی میکنیم و با جای کاری خود که اون رو ما لیست A4 نامگذاری کرده بودیم میگذاریم. خب متن ما در اینجا پیدا شد و страница لیستی که ما گفته بودیم با طریق اتوماتی ایلوه می شود ایلوه شد، لیستی دوم. خب شماره لیست های ما اکنون با 2 برابر شد. اکنون ما در اینجا از یک الیمنت استفاده میبریم. خب این است. این الیمنت با ما چی را نشان میدهد؟ ما در کجا یعنی اینتر رو پخش کردیم و در کجا پروبل رو با ما نشان میدهد. در متن نوشته ما یعنی جایهای پروبل و اینتر یعنی در کلاویاتور این کنوپ رو پخش کرده نشان داده شده. این الیمنت در وقت چاپ کردن در پرینتر نشان داده نمی شود، فقط برای ما ابزاس رو نشان می دهد. نقطه باشد در کجا ما پروبل رو زیر کرده ایم در اونجا نقطه است و در کدام جا ما اینتر رو پخش کرده ایم حرف پی چپه نشان داده شده است. در متن نوشته شده مثلا بعضی جای ها هست که 2 نقطه نشان داده شده است. در جایی که 2 نقطه هست ما اونجا یعنی 2 مرتبه کنوپکای پروبل رو زیر کرده ایم. بسیاری آدمان پس از کلمه خود را وارد کردن آنها کنوپکای یعنی تکمه اینتر رو پخش میکنند در حالت مثلا یک خط به آخر رسیدن از جای پروبل اینتر رو پخش میکنند که این خطا است. خب اون رو کور میکنیم و درس ما با همین به انجام میرسد. درس های ما ادامه دارند.
ما با شما با دیگر الیمنت های یعنی وارد در آینده شناس میشویم.